Sobra 900 ka magbanay nga benepisyaryo sa low-cost housing project sa Cagayan de Oro City, LGU, uban ang Department of Human Settlements and Urban Development. Makapuyo na sa ilang units human gi-turnover sa kanila sa lokal nga kagamhanan. Aniyang report? Human ang pipila ka tuig nga pagpaabot, hingpit na nga mapuy-an sa 960 ka magbanay sa Cagayan de Oro City ang ilang mga condo studio type housing units. Human ang gihimong turnover ceremony sa lokal nga kagamhanan sa Barangay Balubal. Anaa sa 40 ka 2-story medium-rise housing buildings ang gitukod sa 5-hectare land nga gipanag-iyahan sa Cagayan de Oro City, LGU. Ginganlan ang lugar nga Balubal Heights Subdivision Federation Incorporated sa Bukirong Bahin sa Barangay Balubal. Ang proyekto kabahin sa nagpadayong housing projects nga ginahimo sa lokal nga kagamhanan para sa low-income earners ug informal settlers sa syudad. Ang pondo gikan sa City Housing Urban and Development Department sa LGU uban ang kooperasyon sa Social Housing Finance Corporation ubos sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang pagpalambo ug ang pagpatunhay sa kahusay sa inyong komunidad anaa na kaninyo. Tabangi ang inyong kaugalingon. Pag tinabangay kamo aron magmalambuon kining inyong subdivision. Sagad sa mga nakapahimulo sa mong proyekto, low-income earners sa syudad, ingon man informal settlers nga naigo sa demolisyon sa lokal nga kagamhanan. Thank you po sa tuang local government o sa tuang national government nga na turnover na gid siya for 8 to 9 years nga waiting nako pag-apply. We are blessed nga katong mga 960 bitaw ka household tungod kay wala man gud may equity. So dili ra kaayo mahal ang amo ang bayad, makaya-kaya ra pud sa among sweldo. Hinoon sa kasamtangan, ginaproseso pa ang linya sa tubig ug kuryente sa maong proyekto. Temporary ang atong water tanker mo mag-provide sa tubig nga gikinahanglan sa mga katawhan. Then paningkamutan nako og sa among panag-istorya ni Kapitan Paktong nga ang GE Hydro nga katong akong giingon nga miabot na gyud dinhi sa Barangay Balubal, makoneksyonan na gyud dinhi sa maong Balubal subdivision. Pasalig sa LGU nga magpadayon pa ang mga low-cost housing projects sa kagamhanan, pinaagi sa TSUD o DHSUD. Alang sa mga buot makapahimulos, mamahimo nga mag-submit og application sa City Hall, lakip mga requisitos. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.